हेलो सांग मैंने केमती अछ वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग। देख बहुत वर्षा होची आम आड़े सब आड़े पूरा पानी पानी हो जाए। आस देखा व्यू बढ़िया दिशा। देखो कितने पानी चारिआडे केमती सुंदर दिशे बढ़िया दिशे। देखो मोर चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट कर दियो। देखा नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग।